Sa pagsige na akong tan-aw sa kuan ba sa viral video ba, nag-anak ko nga dili siguro ni mga Pinay kay kuan man ang inistoryan di wala gid ko nasabtan. So ingon ko nga nasayop man siguro ni sila dili ni mga Pinay siguro basig mga lahi ni nga kanang kuan nga lahi siguro ni nga lahi dili ni Pinay. So pag istorya sa babae nga laguma pud kay giti ning bayhana oy nakaingon ko ala Pinay gid ay Bisaya kang dako. Hala oy nagpakaulaw man mo oy. Sa bagay dili man ta perfecto gyud kay bisan lagi kuan kada isa sa tuwa dili gyud perfecto pero kanang i-video tapos ni kalat ay gadanghag gadanghag ka. Unsa kay resulta na sa inyo ba basin siguro pugutan mag-uluan ng mga Arabo diha na nag-viral na gyud inyong video hinuon. Grabe ninyo ka careless nganong nag-video pa man mo dahil mong mga Bisaya man dahil mong ganing dako. Pareha man dahil ni Bisaya.